नमस्कार तुमका सर्वांक आमच्या कुस्वाराची प्लेट आनीकी बरी सपोवच्या खातीर आज आमी एक कोकोनट आयस म्हणलें स्वीट करया। हे स्वीट सडावत जावन मुंबय तशेंच गोंयांत बारी फेमस जावन आसा। 5 मिनटां भितर तयार जावची ही स्वीटाची रेसिपी कशी करची म्हणून पळया। पहिले एक टिन कण घेवचे, ताका पॅचमेंट पेपर या बटर पेपर घालून पयल्यान इल्लेशें ऑयलान तावून ग्रीस करून दवरचे। उपरांत एका मिक्सिंग बाउलांत 1 कप म्हणसर हांगा पावडर शुगर घालचो। तुमचे कडेन आयसिंग शुगर आसा जाल्यार तोय हांगा यूज करूं येता। हाचे उपरांत 2 कप म्हणसर डेसिकेटेड कोकोनट घालचे। हे हांगा मार्केटीन मेळटा तेच तुमी हांगा यूज करचे। साखरेच्या पावडरांत लम्स आसचे चान्स आसता, त्या देखून ह्यो पावडर तशेंच नाल्ल बरो करून हांगा मिक्स जावच्या खातीर ताचे लम्स काडून एका स्पूनाच्या हेल्पांत मिक्स करचे। पिठांत हांगा खंयची लम्स नातले बरे पळोवचे। उपरांत हाका 200 ml म्हणसर कंडेन्स मिल्क घालचे। हांवें हांगा अमूलाची यूज केला, मार्केटीन नेस्लेचे मेळटा, मिल्क मेड मेळटा, ते तुमी हांगा यूज करूं येता। हें घाल जाल्या उपरांत हाका 1 टीस्पून म्हणसर व्हॅनिला एसेन्स घालचे। व्हॅनिला एसेन्स ह्या स्वीटाक एकदम बरें परमळ दिता, त्या देखून आमी हांगा हें यूज करचें। हें घाल जाल्या उपरांत हांगा बरें करून मिक्स करचें। हे मिक्सचर मिक्स करूंक इल्लोसो टाइम लागता, बट इवनली सकड हांगा बरें करून मिक्स जायचे पडटा। हांगा आमचे मिक्सचर मिक्स जावन तयार आसा। हाचे आतां आमी 2 पार्ट करून डिवायड करया। डिवायड केल्या उपरांत दोन्ही अलग अलग हांगा आयदनान घालून दवरचे। एकात आमकां फूड कलर घालूंक आसा। एक पार्ट आमी आतां ग्रीस करून दवरिल्ले टिन आसा न्ही ताका हांगा घालचे आनी घाल जाल्या उपरांत स्पॅटुलांत हांगा बरें करून पतलावचे। हांगा हे मिक्सचर इवनली स्प्रेड जायचे पडटा, त्या देखून इल्लोसो हांगा टाइम लागल्यार नो प्रॉब्लेम, पण हांगा बरें करून इवनली स्प्रेड करचे। ते दळा मात्र आमचे हे निवल्या उपरांत न्ही मतलब सेट जाल्या उपरांत काडूंक इजी जाता। आतां हाका हांव रॉयल ब्लू कलर इल्लोसो घालून आसा, खाली 1 ड्रॉप घाल्यार पावता। फूड कलर घाल्या उपरांत ह्या मिक्सचराक बरें करून आमी हांगा मिक्स करया। म्हज्या खंयच्याय जेवणांत या खंयच्याय स्वीट्सांत हांव फूड कलर इल्लेशे अवॉयड करता, म्हज्या चेडक्याक ते हेल्था खातीर अवॉयड करचे पडटा। पूण हे क्रिसमस ओकेजन आनी हे पर्टिक्युलर स्वीट्स करच्या खातीर इल्लोसो मनी कलर हांगा यूज करचे पडटा, त्या देखून हांवें हांगा 1 ड्रॉप मात्र फूड कलर यूज केला। इन केस तुमकां हांगा यूज करूंक नाका तर तुमी हे अवॉयड करूं येता। फूड कलर आमचे कोकोनट मिक्सचरा वट्ट बरें मिक्स जाल्या उपरांत आतां हे पर्टिक्युलर मिक्सचर आसा न्ही हे हाच्या वयल्यान हांगा आतां टिनान स्प्रेड करचें। हांगा तशें स्प्रेड करतना इल्लेशें स्लोली करा, कित्याक एकदम दामून वचूं नजो आनी एकदम इवनली करचें पडटा। तशेंच देगांनी हांगा बरें करून हे मिक्सचर आसा न्ही स्प्रेड जावचे बरी हांगा सांबाळून करचें पडटा। हे स्वीट करूंक बारीसे सुलभ खाली 5 ते 10 मिनटां म्हणसर मात्र लागतात। तुमकां घरांनी लास्ट मोमेंट काही स्वीट करूंक आसा जाल्यार हें तुमी करूं येता। आतां टिनांत हें बरें सेट जालें। आतां वयल्यान इल्लोसो कोकोनट पावडर हांगा स्प्रिंकल करचें। हे आतां कोकोनट आयस आमकां फ्रिजान दवरूंक आसा। फ्रिजांत आमी खाली सेट जमच्या खातीर करता, नातर भायर दवरल्यार न्ही एकदम मेल्ट जाल्ले बरें जाता, त्या देखून इल्लेशें हार्ड जमच्या खातीर आमी हांगा फ्रिजान दवरचें। 1 ते 2 घंटे म्हणसर फ्रिजान तुमी दवरूं येता, ताचे उपरांत हें घट जावन तयार जाता। हांगा 2 घंट्या उपरांत हे आमचे कोकोनट आयस स्वीट तयार आसा। हे आतां डिमोल्ड करचें। हें काडूंक एकदम इजी जाता, कित्याक आमी ऑलरेडी पॅचमेंट पेपर घाला न्ही तें डायरेक्टली खावन आमी एका ट्रेंत घालून दवरल्यार जालें। हाचे शेल्फ टायम 1 ते 2 हप्ते म्हणसर फ्रिजान दवरूं येता। हें सडाव जावन उरना, एकदम स्वीट आसा आनी फटाफट हें खाली जाता। तुमकां चड क्वॉन्टिटी करून दवरूंक आसा जाल्यार मेजरमेंट इल्लेशें वाडोवचें, डबल करचें। उपरांत फ्रिजान दवरूंक आसा जाल्यार अशें कटिंग करून एका बॉक्सांत एअरटाइट कंटेनर फ्रिजान दवरचें, केदळ जाय तेदळ खावन हें सेवचें। हांगा चड व्हड कुडके करूंक वचनाका, तर एकदम स्वीट आसा आनी डायबिटीक पेशंट आसा जाल्यार इल्लेशें सेवा तुमी, चड सेवंक वचनाका, कित्याक कंडेन्स मिल्कांत जशें शुगर पावडर आसा मस्तो हेवी जातलें, त्या देखून इल्लेशें तुमी सेवल्यार पुरो। बरो आसता। आयची ही क्विक
स्वीट रेसिपी तुमकां पसंद आयली म्हूण पसंद आयल्या डायरेक्ट लायक बटनाक क्लिक करा. सांगाता ही रेसिपी तुमच्या मोगाच्यांक शेअर करा. तशेंच ह्या रेसिपी वयर तुमची फीडबॅक म्हाका दिवंक विसरा नाकात. बेगीनच मेळ्या नव्या रेसिपी बद्दल. टिल देन टेक केअर. गॉड ब्लेस. तुमच्या मोगाचें कविता.